Hello guys, mikos-mikos tayo sa paggawa ng cake. Yung lahat na isahog na lang at saka i-mix. Yan, lahat-lahat na yan guys. 1 cup of cooking oil, 1 cup of flour, 1 cup of brown sugar, and half cup of cocoa powder. And then 1 egg. So, tingnan natin kung ano ang kinalabasan ng mikos-mikos na paggawa ng cake na ating pang-merienda ngayong hapon. So, yan na guys, na mix na ang lahat. So, tingnan natin mamaya kung ano ang kinalabasan ng mikos-mikos cake lang. Pang-merienda sa bahay. Yan na guys. Yan guys. Vanilla na 1 teaspoon, and then 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of bicarbonate soda. So yan na guys. Isalin na natin sa ating lagyan. Yan. Ang mikos-mikos nating cake. Nauna natin ang ating oven sa 180 degrees Celsius. Ilagay na natin ang ating mixture na mikos-mikos na cake. So, tingnan natin mamaya 30 minutes or to 45 minutes. So, guys, 30 minutes. Tingnan natin ang ating mikos-mikos na cake. Yan na, guys. Yan. Diba? Maganda. Yan. Hindi pa So, another 5 minutes. So guys, in 40 minutes, tingnan natin ulit. So guys, yan, malinis na. So, okay na yung ating mikos-mikos na cake na pang-merienda natin. Yan guys. So yan na. Tingnan natin kung gumikit o wala. So yan. Perfect. Ang ating mikos-mikos na cake na pang merienda ngayon. So yan na guys. Oops, ang init. Yan. Yan guys. Ang ating mikos-mikos na cake. Yan. So guys, ito na po yung ating chocolate na cake na gawa lang sa mikos-mikos. Yan. Napakasimple lang, napakalambot guys. Yan. So guys, yan. Yun ang ating kunin. Yan, hindi makuha sa gitna. Yan guys. Yan ang ating mikos-mikos. So libre na ang ating merienda ngayon. Hindi na tayo bibili sa big shop. So, thank you for watching guys. Ito na yung aking mikos-mikos na cake. Bye! See you again for my next video na mikos-mikos. Yan.